Hey guys, kita sambung untuk part 3 uh, berkaitan dengan apa yang kita dah buat sebelum ni. Okay, so dalam video sebelum ni saya memang dah explain pada you guys, masa saya dah tunjuk ajar pada you guys macam mana nak create a new VPC and then create internet gateway and then create subnet which consists of public subnet dan juga private subnet, dan the last one adalah create a new instance. Satu instance kita letak dekat public dan lagi satu instance kita letak dekat dalam private subnet. Okey, so sekarang apa tugas kita sekarang ni adalah saya nak install web server dekat dalam instance saya, dekat dalam kedua-dua instance saya. So sekarang ni apa yang saya nak buat adalah saya nak access kepada this EC2 instance lah untuk public subnet. So sekarang kalau you guys tahu macam biasa, kalau kita nak access to the instance, so you guys just right click kat sini ataupun you guys boleh guna this button action untuk klik pada connect and then you guys tekan connect. Okay, so you guys akan dibawa ke CLI punya ni Windows. Okay, so kalau kat sini kita tunggu. Okay, nampak sekarang kalau you guys tengok saya tak boleh access terus kepada saya punya server directly macam ni. So kita tengok sebab apa. Okay, first kita check dulu dekat dalam instance. So macam mana cara nak troubleshoot adalah you check dulu. Firstly you check dulu dia punya security. You pergi dekat bahagian this web instance web ni, then you pergi bahagian security dekat bawah ni. Okay, so you tengok sekarang ni untuk security group kita dah allow tak port SSH. Kalau kita tak allow means that dia ada masalah lah. So bila kita check kat sini kita dah allow port 22 untuk SSH. Sepatutnya untuk kita punya security group dia tak ada masalah, sepatutnya kita boleh terus connect. So mesti ada something wrong somewhere sekarang ni. So kalau dekat sini tak ada masalah, so kita check dulu dekat dia punya network ACL. So if you check dekat dalam network ACL, kita pergi dekat bahagian network ACL sekarang, dekat bahagian VPC. Okay, so kita tengok network ACL. Saya rasa network ACL tak ada masalah sebab tadi pun saya dah explain pada you guys untuk the new ACL. So dia akan allow for inbound outbound ni, dia akan allow semua traffic. So yang ni tak ada masalah. So dekat mana masalah dia? Masalah dia sebenarnya dia berkaitan dengan saya bagi tips lah ataupun saya cerita je terus. Okay, so dia masalah dia adalah berkaitan dengan routing. Okay, routing. So kalau macam kita tengok dekat sini, okay, this one, okay, this web server is connected to my VPC. Okay, dia memang betul-betul connected. Kalau macam seperti sini to VPC, dia connected to my VPC1. Okay, kalau kita tengok kat sini dia connected dalam my VPC1. Okay, this one. Okay, so bila you guys tengok kat sini kita ada root table dan juga network table, network ACL. So ACL tak ada masalah sebab dia allow semua. So kita tengok dalam root table. Okay, so bila you tengok dekat root table, okay, you nampak kat sini isu dia. Ini yang maksudnya yang saya bagi tahu. So sekarang ni untuk root, untuk router, dia cuma boleh forward internal network saja. Dia tak boleh forward to the external network. Nampak sekarang kita tak ada default subnet. Okay, so kalau you guys tengok dekat sini, kita memang ada internet gateway. Tadi kita dah create internet gateway. Tapi kita tak bagi tahu pada router untuk forward traffic, external traffic yang default punya traffic directly terus pergi ke gateway. That's why kita tak boleh access. Kita tak boleh access ataupun kita user daripada luar ni kita nak access to SSH ni kita tak dapat. Okay, so macam cara dia, you guys pergi ke routing table ni tadi, bahagian routing table kat sini. So you guys ambil edit, so you guys tekan add root, then pilih, then dekat sini you guys ambil lah internet gateway. So masukkan internet gateway. So 00 is for default and then you guys save. Okay, save, close. Okay, then dia akan propagate terus lah kalau ikutkan. So sekarang untuk kita punya root kita dah ada external. Okay, for default dia akan pergi directly ke internet gateway. Kalau ikutkan tadi tak boleh, tadi tak ada. So kat sini dia cuma boleh forward internal saja, dia tak boleh forward ke internet gateway disebabkan kerana kita tak define dekat bahagian tu. Okay, so sekarang if you pergi ke bahagian EC2, pergi ke bahagian web, so you right click, you tekan connect, so you try tengok. Okay, then nampak. So yang ni tak ada masalah. Tapi untuk hari ni saya tak nak ajar you guys
macam mana nak saya tak nak ajar you guys configure ataupun install by using this web browser ataupun browser punya GUI ataupun browser punya CLI. Untuk hari ni saya akan ajar you guys method yang lain, iaitu yang third method ni. So untuk connect to the instance, kita ada 3 method yang ni awal-awal saya dah pernah explain dah sebelum ni. Okay, so kita ada yang EC2 instant connect, yang ni kita connect by using the browser. Okay, then kita ada session manager, yang ni pun saya dah explain sebelum ni bagaimana nak connect by using this session manager. So you guys kena adalah create a quick setup for IAM lah. And then kita ada satu lagi by using the SSH client. So disebabkan kerana saya menggunakan this window dan juga tadi sebelum ni, kalau you guys tengok kat video ni, saya dah download satu file key pair untuk saya punya instance. Okay, kat sini instance saya yang ni. Okay, then sekarang saya boleh terus connect lah by using the terminal. Kalau macam contoh saya sekarang pakai Windows 10 ataupun you pakai mana-mana Linux operating system, saya rasa tak ada masalah lah nak guna terminal dia. So macam saya dalam Windows, saya pergi dulu dalam command prompt. Okay, then cara dia adalah tadi saya dah download myvpc.pem. So saya simpan dekat bahagian, memang dia akan download, dia automatically akan simpan dalam bahagian download. So tugas saya adalah sekarang ni saya akan run dulu command ni, chmod ni. So saya buat chmod 400, so myvpc1.pem. Okay, nampak kat sini, enter. Sekejap. Okay, so kalau ikutkan kita run this command, command yang kedua ni. Okay, so if ini ada satu lagi lah, if you gunakan Windows punya operating system, so you tak perlu run this one. So this command memang untuk dia khas untuk Linux. Kalau macam you guna Linux, okay, you kena run this command. Tapi untuk Windows tak perlu. So you boleh terus pergi ke step yang seterusnya. So apa yang you guys perlu buat adalah, first you dah memang tahu kita dah ada key, kita dah download key. So saya buat SSH, masukkan dia punya user, okay, alias. So you copy dia punya ni, you copy dia punya public IP, paste, then -i, so you buat myvpc.pem, enter. So enter, nampak? Sekarang kita nak connect through our EC2 by using command prompt daripada Windows server saya. So sekarang saya type yes, and then okay, nampak sekarang ni saya dah access saya punya server dengan menggunakan command prompt daripada Windows 10 saya. Saya tak gunakan browser. Okay, so sekarang apa yang saya nak buat? Okay, sekarang saya nak install web server. Sebab sekarang ni kalau ikutkan, bila saya pergi ke sini, bila saya access to this public IP, so dia tak akan keluar apa-apa lah. Walaupun kita dah permit tadi, kalau macam you guys tengok dekat sini, kita dah permit dekat dalam security group, kita dah permit HTTP dan juga HTTPS, tapi kita tak boleh nak access lah juga. Sebabnya dalam ni kita tak install lagi web server. So tugas you all sekarang adalah install lah. Cara dia masuk sudo yum install httpd -y, enter. Okay, install, selesai. Okay, selesai, dan masukkan command sistem. Saya nak start HTTP server. Okay, start server dan httpd, enter. Okay, dan saya akan nak start lah kalau ikutkan. Okay, dia keluar kat sini fail. Okay, dia fail adalah disebabkan kerana saya tak masukkan command sudo So sorry, saya masukkan balik sudo systemctl start httpd. Okay, sudo ni lebih kurang macam dia super user do. Dia function dia kalau dalam Windows, function dia adalah lebih kurang macam administrator. Kalau you right click pada mana-mana application, you right click dan you run as admin. Macam ni pun sama, sudo ni dia kalau macam kita nak run as admin, so kita kena type sudo lah kat depan. So enter lah. Okay, then kita boleh check dia punya permission. Okay, kita boleh check dia punya status. Okay, nampak, so running, nampak dekat belakang ni pun dah ada dah. Once saya dah start, okay, once saya dah start, saya punya web server nampak dia dah terus keluar
keluar macam ni. So sekarang tugas you all adalah kalau boleh kita edit lah sikit, kalau rasa nak edit lah, kalau tak nak edit pun tak ada masalah. Okay, so you cara macam mana nak edit adalah nak edit this web server. So you pergi saja cd var cd/var/w.html. Sepatutnya saya kena masukkan command nano macam ni. So saya buat this is SG Singapore web server. Okay, Ctrl O, Ctrl X. Okay, so selesai. So bila saya refresh, dia akan keluar macam ni lah. Okay, then selesai bab ni. So kalau macam you guys rasa macam apa orang kata rasa macam nak run all the program ataupun nak run as admin terus, so you guys boleh masukkan command sudo su macam ni. So yang ni dia akan terus run you punya CLI ni by using the administrator. So you tak adalah macam jadi error macam saya tadi kan, kena masuk sudo setiap instruction ataupun setiap command saya kena masukkan sudo. Sini saya masuk sudo. Tapi kalau you dah masukkan sudo su, you dah run as admin, so you tak perlu masuk lah. So you boleh type saja yum install http, contoh macam ni lah. Macam tu dia terus boleh masuk. Okey, ataupun sistem ctl macam tu, status untuk status httpd. Okey, tak perlu masukkan ni. Okey, tak perlu masukkan apa, tak perlu masukkan sudo dekat belah depan dia punya syntax. Okey, then selesai bab ni. Okey, so sekarang ni saya nak access, saya dah ada satu web server dan saya nak access kepada, kalau kita tengok kat sini, saya nak access daripada VPC, saya nak access kepada VPCDB. Okey, daripada VPC web saya nak access kepada VPCDB. Kalau you guys tengok dekat dalam ni, you guys dah tahu dah. This VPC dia ada dekat dalam private. So bila dia dalam private, kita tengok dekat bahagian EC2. Okey, instance. Okay, this one. So you, kalau you nak try connect, you tak boleh sebab dia tak ada IP, dia tak ada public IPv4 address. So kita memang tak boleh connect. So cara macam mana nak connect? Okay, nak connect to this my VPCDB adalah daripada sini. So kalau kita tengok kat sini, okay, step 6 ni, how to connect to the EC2 in private network. So ini adalah cara dia. You kena ada dalam ni EC2. Okey, EC2 dekat dalam public. Kalau macam contoh sekarang ni saya ada dekat web. Ini adalah cara paling senang lah, paling basic kali kot. Sebenarnya dia tak praktikal kalau dekat dalam untuk real punya environment, dia tak praktikal. Kalau untuk daripada public ni, you nak access ke the public, you kena ada create satu lagi host yang dinamakan sebagai Bastion host. Yang tu mungkin kita akan masuk for the next chapter lah kan. Sekarang ni tak ada. Tapi ini adalah cara basic macam mana saya nak ajar you all. Okey, nak access my VPC 1DB, okay, yang ada dekat dalam private subnet daripada public subnet. Sebabnya kita dah tahu dah, kita sekarang cuma boleh access ke public subnet saja. Tapi private subnet kalau dia boleh luar lah. Kalau kita nak access ke private subnet, memang kita kena ada duduk dekat dalam this public subnet baru kita boleh access. Okay, so that's why kat sini saya tulis connect to my VPC 1DB via my VPC 1 web. Okay, saya kena ada dekat sini baru saya boleh connect ke sini. Okey, so sekarang saya memang sekarang ni, okey, you guys dah tahu dah. Saya clear. Sekarang ni saya memang dah ada dekat dalam my VPC 1 web. Okey, ini adalah saya punya IP. So kalau you guys tengok dekat sini, dekat bahagian instance, okey. Ini sebagai instance. So saya masukkan dulu IP, okey. IP sekejap You akan tengok kat sini. Untuk my VPC 1 web, ini adalah saya punya IP. Saya edit dulu sini saya nak testing. Ini adalah saya punya ni adalah 1.130. Okey, 130. Okey, yang sebelah dia pula yang DB dia ini adalah dia punya 2.93. Okey, yang ni adalah 2.93 2.93. Okey, so sekarang saya nak connect daripada my VPC kepada sini. So sekarang saya memang ada dekat local. So tugas saya sekarang ni adalah masukkan command ssh ec2 user, okey, add alias yang penting ni. You kena masukkan IP ni lah. IP of this my VPCDB. Okey, 10.0.2.93.
Tapi you kan ada keypad. Itu yang penting. Sebab kita nak access to the VPC, to the EC2, okay, by using SSH punya command ni, kita kena ada keypad. Macam tadi, saya punya keypad, saya letak dekat dalam saya punya Windows 10 kan. Then saya boleh access. Okay, sekarang saya ada dekat sini. Saya ada dekat dalam web. Okay, saya ada dekat dalam web. And then, saya punya key ada dekat dalam Windows 10 saya. Saya punya key ada dekat sini. Kalau saya buka dalam browser saya punya ni, desktop. Okey, ini saya punya key yang nampak myvpc1.pem ni. Okey, so macam mana cara saya nak ambil saya punya myvpc1.pem ni, saya nak masuk, saya nak letakkan dia dekat dalam saya punya myvpc1.web. Web ni lah. Okey, sebab sekarang kita tak boleh nak access. Okey, cara dia senang saja. Ini cara paling senang lah. Macam saya bagi tahu, it's not practical dalam real environment, tapi untuk kita punya sekadar pembelajaran dia tak ada masalah lah. Okay, so saya pergi ke bahagian saya punya ni, saya punya menu. So saya tengok, so sekarang saya ada dekat dalam root. Okay, so apa dia buat, saya akan simpan saya punya file tu, myvpc1.pem tu dekat dalam ni. So macam mana cara dia, saya type nano. Okay, saya type nano, myvpc1.pem. Okay, enter. So sekarang saya tak ada key dia. Okay, so cara dia adalah senang saja. So you pergi je dekat saya punya, you punya file myvpc.pem tu. Kalau macam contoh saya ni sekarang ni, saya right click, saya open je, open file ni, and then you open by using the notepad lah. Okay, ini adalah saya punya key lah, saya punya private key. Okay, dekat sini saya punya private key, and then saya copy file ni, and then saya paste kat dalam ni. Macam tu. So saya save, dan saya keluar. So sekarang bila saya ls, nampak saya dah ada satu key ni dekat dalam saya punya myvpc1 web. Okay, so saya masukkan command tadi, chmod untuk Linux 400 myvpc1.pem, enter. Okay, dan saya masukkan command ssh ec2 user alias 10.0.2.93 minus I my key 1.pem. Okey, nampak sekarang saya boleh access. Saya type saja yes. Okey, sekarang nampak saya sekarang berada di myvpc1db. Nampak IP dia apa? 10.02.93. Sekarang kat sini adalah 10.01.130. Ni adalah 10.02.93. So ini sekarang saya dah connect. Sekarang saya daripada sini, saya dah connect directly terus ke EC2 yang ada dekat dalam private ni, iaitu myvpc1db. Okay, so tugas you all adalah akan ikutkan sebenarnya ni lah, you boleh try cuba install. Okay, masukkan command sudo yum install httpd, contoh lah kan. So try. Then dia akan keluar error. Siapa-siapa ada idea tak sebab apa dia keluar error? So error ni adalah disebabkan kerana kita dah tahu dah, private network is isolated from the internet. So basically kita, okay, kalau you yang duduk dekat dalam ni, you memang takkan boleh dapat lah. Sebab sekarang ni bila kita run command ni, yum install httpd, dia akan cari this installation punya package dekat dalam internet. So sekarang ni by using this command, apa yang dia akan buat adalah dia akan crawl to the internet. So bila crawl ke internet, sekarang ni kita tak ada permission. Untuk ni kita tak ada permission. Kalau kita nak permit this private network to access to the internet, kita kena ada NAT, Network Address Translation. Yang tu kita akan cover for the next chapter lah. Setakat ni saya akan cover yang macam ni je lah. So sekarang dah tak boleh lah kalau ikutkan. Okay, so cara apa yang saya nak ajar you all sekarang ni adalah cumanya cara macam mana nak access to this myvpcdb lah. So kalau macam cara sekarang ni, saya exit. Okay, so apa yang saya nak buat adalah kalau tak ada, saya just tekan exit saja. Sebab kalau saya nak exit daripada sini, myvpc1db kepada myvpc1 web ni, senang saja, you type exit saja.
So dia terus akan close the connection dan you sekarang akan berada di 10.01.30 ataupun di my VPC web. Kalau nak access balik, you masukkan command ni balik dan enter. So nampak sekarang you akan berada di IP 10.02.93 macam tu. Okey, selesai macam tu dan you boleh exit balik. Okey, sekarang sebelum ni saya memang untuk security group yang ada di myVPC1 DBSG ni, saya ada permit. Kalau you guys ingat lagi, saya ada permit ICMP ataupun ping. So you guys boleh try testing sebenarnya. Okey, macam cara nak testing, you pergi kat sini, you pergi dekat 10.01.30 ataupun myVPC1 web ni, you cuba try ping 10.02.93. Kita nampak boleh. Boleh. You boleh ping sebab kat sini dekat bahagian security group ni saya dah permit lah. Saya permit boleh ni. Boleh ping, boleh saya allow ICMP directly dari sini through di security group and dia boleh sampai ke sini. Itu adalah contoh ya. Okey. So setakat itu saja untuk kali ni dan nanti next punya chapter, next punya topik mungkin saya akan ajar cara macam mana kita nak create network address translation so that saya punya VPC yang dekat dalam private network ni boleh access to the internet. Sekarang ni semua saya punya VPC yang akan ada dekat dalam private network ni dia isolated, dia tak akan dapat access kepada internet. So lepas ni saya akan ajar. Okay, itu saja. Thank you very much.